صلى الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهانه الممسود في الوجود كرمه واحسانه على وجهه عظم شانه خلق الحكمه وصبر عليها علمه وبسط لكم من فضل المنة ما جرت في أقداره القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي ورث من حضرة الأحسان صورة كاملة وعلت في هيكل محمود وتعنثر الوجود أخلاق وجود وطرست الأعمال من سرات التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فجل الحق في عن القدس واسع فجل القرآن انتشار قلبي في القريب والشاسع فلق الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد وما يمن تقرأه بكثرة ترداد عشر رسم على الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف الوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صام فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي صور قد توالى بحبيب عما الأمام نقالا جل من شرف الوجود بنوره قبر القرن بقية وجمالا قد تلقاه استعلام قابل وتنهى في مجده وسعلا فحصن عيون في مجسد بشرا كان لم يسيق الطلاق وهو من فضل لما قطرت رفعة في شؤونه وكملا وسبحان الذي يبرس من حكم
منها ما يتسع وصف اللسان ويعرف في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم النفوذ والسقوط ما ملأت وجود الخلق النور فتبارك الله بذل كريم بشرت لها آيته ذكر الحكيم إشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ عن البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. Oh
قرب سور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بربوسه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاسر بابها معدنة بكمال المشاع ما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلام من مرحة وسعادة هذا الإمام لم تزل عروة السماوات متلمحة مثل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء من عالم السكون بعد تنقله في الوصول والسرور أظهر الله في الوجود بعد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريع والتعظيم ببروز حالة البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود إذا على الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المسموع ليبرز النور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم السكون نورا فاق والنور وأنفذ الحق على من نسم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يكون عنده في أمة تأنيسا لجميع المسعود ومشاركة ما بها صمات الممنود وحضرة توفيق الله الصلة والدعم وسيلة واسعة ومعكم من القول العظيم من قسم الله له بلا شرف بالقسمة الوافية حتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا الممنود فانفلق أقصه الكمال من النور عن عمود ورسل حامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا
سيد الكونين وشر الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جعل النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم عن ملاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أصواتنا وتقلباتنا في جميع آياتك وحسن بقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب لما الحبيب غاية أماننا، وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعبادنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا أصنع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجودنا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وجاءنا من الدين وترجعنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما أسعد والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وصار ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووالدنا مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعلم غاية الدين قوي في جميع الأبطال والشورى ومعرفة الإسلام ولمن يهدي العنوى معدن وصولا وشباب وكرة المكبولين وقيل المدين وكل المذنبين وتقوى توبة التائبين، وابشر رحمتك يا الله على المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابشر العلم لا تحقق في جميع النواحي والأقطار من تأييد من علمك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بحصن حصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بحصن حصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحصن حصين من جميع البلايا، بالحسن المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، ولا توفيق لنا ولا مسلمين مؤمنين، واختمنا من قبل خير اجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود بالاجساد والاموال والقبور وعلى اله وصحبه ومن لا ينصر، واخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين. بدية القبول وتمام كل السور معمول الى حضره سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيت الكرام والصحابة والكرامة والتابعين والتابع التابعين وتابعي سلم يوم الدين الأولياء والشهداء والولاد والصالحين، خصوصا أحمد شيخنا ومولانا الشيخ عبد القادر آل الجيلاني والشيخ إبراهيم الخراطي وشيخنا ومولانا محمد عبد الكريم السلام المدني وشيخنا ومولانا محمد حسن عبد الله الغني وشيخ عبد المني وشيخنا وأبينا ومولانا الثاني وشيخ زين بن الأسلم وشيخ علي بن عبد الله الغني وشيخنا ومولانا محمد عبد المنان وشيخنا ومولانا محمد بن عبد الغني واحد سندنا اليهم بسبيلهم وصولهم وفروعهم وتلامذتهم اجمعين، لان الله تعالى يكرم الرحمن الرحيم من البشر بالرحمه والمغفره ويعلم درجاتهم في الجنه، وينفعنا ويعلم علينا وعلى اولادنا وذريتنا اجمعين، واسرنا واهل بيوتنا ووالد امهاتنا واحبابنا واصلنا وقراباتنا واصدقائنا وجيراننا واهل بلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا من حضر في هذا المجلس من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره، ان الله يرزقنا محبتهم بين رب العالمين التي ويحشرنا في سنته من غير سابقه عذاب ولا حساب، في سبل والنور والرسل وصلاح اليسر والروح وتوبه النصوح والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه، وان الله يمنعنا بالشفاء ويرزقنا خاصه ويرحمنا المؤمنين عامة، ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزق حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، أعيذ كلمة الدين وخلاص وصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينقل قلوبنا وقوالبنا معا، اللهم والعافية وتعالى السماوات من بلا مهنة ولا امتحان في سيدي ولا عدل وفي كل نية صالحة، وعلى شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدده الحرف متبا ويكتب ابد الابدين وبحر الداخلين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله على نعمه المتكاثره واياته المتواتره ومننه الغامره والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأنسم الساترة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين واصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدت للساعة؟ قال الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق سيدنا ونبينا وحبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tiada terhingga dan tiada terhitung banyaknya kepada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan
mengistimewakan sebahagian di antara kita untuk diberikannya kedudukan yang mulia di hadrahnya. Ada di antara mereka yang diberikannya kedudukan yang mulia sebagai Nabi dan Rasul. Ada di antara orang yang dimuliakannya, diberikannya kedudukan di hadrahnya sebagai Nabi, tidak menjadi Rasul. Ada orang-orang yang dimuliakan di hadrahnya menjadi orang-orang yang saleh yang dikasihinya. Ada yang dimuliakannya, diberikannya kedudukan sebagai para wali-walinya. Itulah orang-orang yang dimuliakan di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan Allah untuk memuliakan akan orang tersebut. Rasulullah telah bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahu jannah." Siapa yang memuliakan orang yang alim, maka kata Rasul, dia hakikatnya memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, berarti hakikatnya dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang membesarkan Allah, memuliakan Allah, surgalah tempatnya. Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani. Rasul bersabda, siapa yang semajlis dengan orang yang saleh, dia hakikatnya semajlis dengan aku. Akrimul ulama fa innahum indallahi qurama. Muliakanlah para ulama, orang-orang saleh itu, karena sesungguhnya mereka mulia di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan orang yang dimuliakan Allah berarti kita pada hakikatnya memuliakan Rasulullah, dan pada hakikatnya memuliakan Rasul besarkan Allah, dan membesarkan Allah yaitu ialah sifat dan ciri daripada orang ahli surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para awliyanya itu ada yang diantara mereka yang dimasyhurkannya, sehingga orang-orang mengetahui keberadaannya, orang-orang mengenalnya siapa dia. Dirinya mengetahui bahwa dirinya sebagai wali Allah Ta'ala, dan orang pun mengenalnya. Ada yang hanya dikenal orang lain bahwa orang tersebut wali Allah Ta'ala, tetapi dia yang punya diri gak menyadari bahwa dirinya wali Allah Ta'ala. Bisa demikian adanya. Ada di antara wali-wali Allah Ta'ala itu yang dimasturkannya, yang disembunyikannya. Orang lain tidak mengetahui bahwa si fulan bin fulan itu wali Allah Ta'ala. Dirinya pun tiada menyadari bahwa dirinya pun termasuk wali Allah. Ada yang demikian adanya. Ada yang dimasyhurkan Allah di masa hidupnya. Di masa hidup orang tahu bahwa dia wali Allah Ta'ala dan dikenal di mana-mana. Tetapi sesudah wafatnya dimasyhurkan Allah, sehingga orang tidak lagi mengenalnya, tidak lagi menziarahinya, karena dia dimasyhurkan Allah sesudah wafatnya. Ada orang-orang wali Allah Ta'ala itu di masa hidupnya dimasyhurkan Allah, disembunyikan Allah, tidak banyak orang yang tahu. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa beliau wali Allah Ta'ala. Tetapi sesudah wafatnya beliau, barulah orang mengetahui akan kebesaran kehebatan beliau. Artinya orang yang dimasyhurkan Allah sesudah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa demikian adanya. Adapun Syekhuna wa Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah ulama sekaligus orang yang saleh dan termasuk daripada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masyhur pada masanya dan yang dikenal pada saatnya.
Beliau adalah orang yang mempunyai orang tua yang saleh. Ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dan ibu beliau adalah orang yang salehah. Ibu beliau bernama Masliyah binti Sofiyah binti Iyam bin Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka terkumpullah nasab orang tua beliau pada datu beliau yang kelima, yaitu ialah Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid. Ini kita hendak bawalah keturunan baik dari awal maksudnya. Ada kawan yang baru lagi. Cuma sudah keturunan ada baiknya ini bagus datu maling ayam, kai maling sandal, abah tentang keramba orang. Seorang jangan lagi, nanti dibaiki, dihapus, maksudnya aturan kata baik itu dirobak. Cuma kata kalau memang macam itu sudah. Jadi kebetulan artinya ada orang yang menghimpun dua kemuliaan. Pertama kemuliaan nasab, kedua kemuliaan ilmu. Jadi diperbaiki keturunan lah, diperbaiki. Sudah artinya datuk ai seorang artinya kurang awam jadi seorang jangan lagi mengurusakan keturunan awam jadi itu jangan lagi diperbaiki, dibagus. Macam apa? Seorang yang baik-baik, seorang yang bagus. Ilmu dituntut, ilmu dikaji, ibadah ditingkatkan bagus. Itulah Abu Yazid Al-Bustami, Taifur bin Isa, pakai yang sidin kurang majusi, tapi Allah bakal hendak sidin jadi wali itu. Ya siapa memang dikehendaki Allah? Ya tidak dimurihi menjasa. Siapa yang dikehendaki Allah? Siapa yang dibalik Allah dapat, yang kada dikehendaki Allah kada dapat. Nah, jadi apa artinya kita datuk kait kuitan orang yang berilmu, kita cucu, buyut, anak jangan membunuh, gitu ya kan? Dijaga. Pada tuan pakaian seorang, kuitan seorang yang alim itu dijaga. Nah, ini artinya datuk seorang, pakaian seorang, kuitan seorang, orang alim, seorang yang kelakuan kada bagus lalu rusak marahnya. Apabila artinya kelakuan kita rusak, kelakuan kita kada mencontoh dengan akhlak datuk waninian nyata, walaupun pendatuan kita itu orang soleh, kita kada mencontoh akhlak saja, maka artinya lepaslah kita untuk mendapatkan berkah daripada mereka. Lepas inna wa'amalun ghairu salih, amalnya pada sesuai. Nah jadi jangan dari keturunan seorang sudah ada adanya sudah. Bang Nabi Musa siapa nama menggaduh Fir'aun Allah jadi Nabi dan Rasul. Musa Samiri siapa nama menggaduh malaikat Jibril kalau menjadi orang kafir. Gaduhan Jibril ada penartinya Nabi Musa, gaduhan Fir'aun, merupakan anak jadi Nabi dan Rasul. Dan adalah beliau ketika di dalam kandungan ibu beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada ibu beliau, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama
menuju ke dalam pangkuannya. Jadi melihat cahaya orang macam itu, ya kan? Adanya ada kan? Apa nih Islam tidak tahu. Dan ketika ibu beliau sedang hamil, maka lumrah di kalangan kita apabila binian itu artinya hamil, ada istilah mengidam. Jadi mengidam, nak ini, nak itu, macam-macam. Ini macam-macam. Dulu binian ini mengidam, ada yang artinya nak makan bubur aja tiap hari. Jadi besokan setelah penggilingan bubur, tempat bubur dimakan. Ada pemakan nasi, ada mau makan iwak, ada yang mau makan buah aja, ada yang mau makan lalu, ya. Ada yang artinya lambu, ya. Oh salah, karena kawan dipaksakan, mana artinya hendak makan kalau dipaksa-paksakan. Jadi di saat artinya orang tua beliau, ibu beliau sedang hamil, ada keinginan untuk makan ini dan makan itu, maka artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang diinginkan oleh ibu beliau di dalam mimpinya. Jadi jangan nak makan buah apa di mimpi kan aku dapatnya. Apabila sudah artinya terbangun daripada tidurnya, tidak ada lagi rasa keinginan untuk memakan yang demikian itu. Kan biasanya orang mengidam itu sudah makan sudah, ya kan? Asal ditulusakan saja. Ada juga pada orang mengidam laki pada laki yang mengidam ada bini lagi. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negara kita dalam keadaan dijajah oleh Jepang. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar daripada kampung Keraton menuju kampung Pembutiran seberang. Siapa yang dituju di kampung Pembutiran seberang itu adalah rumah Abdullah, yakni sepupu dari Nini Sidin yang bernama Soviet. Nah, untuk artinya tinggal di situ sementara untuk mencari keamanan. Jepang menduduki Indonesia pada kini jadi oleh Jepang. Nah, ini kita bakalan lawan Jepang. Nah, hari bakal lahir kita lawan Jepang. Ini bakal kawan. Dipilih kampung Pembutiran seberang itu karena di kampung tersebut tidak dimasuki oleh penjajah Jepang itu. Jadi Jepang karena kalau masuk ke kampung Pembutiran seberang itu, kenapa? Karena di sana ada Sohibul Karamah yang besar, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuan Abdul Rahman, atau yang disebut pada masanya Tuan Rahman. Jadi artinya Jepang bila hendak Pembutiran itu jangannya berjokong, terbalik jokongnya. Makanya artinya berhenti atas kembalinya. Pokoknya kalau sampai bisa sudah bisa. Nah, dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibu beliau, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan tanggal 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpejam dan tiada ada menangis seperti bayi pada lazimnya. Kalau dia menangis, kalau dia mengira apa-apa. Nah, serta tubuh beliau membiru kalau berdarah. Hingga artinya Nini Sidin yang bernama Sabiah mengira kalau artinya cucu seorang ini jangan kata panjang umur, jangan meninggal, membiru bocah. Tetapi berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman,
Imbah artinya diludahi sidik, dicium sidik, maka artinya perlahan-lahan awak sidik berwarna kemerah-merahan sebagaimana warna kulit bayi adanya. Kemudian tangisan pun mulai terdengar. Bawa bulik, membawa bulik, disusui kada mau, dibisai kada mau, diayun kada mau. Kenapa? Jadi menangis terus. Bawa pulang bulik, pada pulang bahari kan. Napa-napa aja mesti datang pada pulang alim. Dan awak miring, pada pulang alim datang. Awak panas, sakit gigi pada pulang alim datang. Menurut bahari itu banyak bisi tawar sakit gigi ada pada ambil siden paku, ambil siden toko. Tadi dia kan nyawa, dia nanti siden itu tawarnya kata, ya anak sini kata paku halus saja. Nah, ada kan sampai ayahnya tak dia siden tak siden, hilang sakit gigi ini. Kan orang bahari tadi ada bisi tawar sakit gigi. Anda ke dokternya kadang, duitnya kadang, ayah pak, zaman penjajahan. Jadi bila ada apa orang balik orang tuan guru, ini banyak sudah dokter sakit gigi, ada guru lagi, aku kena guru bilang ada pelayanan, lalu berjudul kayak situ guru serabak awak. Nah, apa datang? Serabak awak. Nambah orang turun bisa juga, nambah orang sakit gigi ya juga, minta baju longsor beranak dia juga, minta baju supaya lakas dapat jodoh dia juga, berada. Di bawah itu gulado, sampai ke gulado, dijulurakan lidah oleh gulado, disap situ, sampai kenyang, hampir nangis. Bawa ini karena menangis ulang, dalam nangis ulang diapainnya kada mau berdiam, disusui kada mau, diayun mau, dihipok menangis. Nah, bawa pulang orang kurang sampai bawa pulang juga sidin pulang tidak diisap pulang pada sidin sampai kenyang, maka artinya hanya menangis. Jadi bila dia menangis berarti itu artinya ingin mengisap air mudah daripada tuan guru nyambut, saya guru karena tangguh bilang pada masanya pada waktu itu kurang wali besar, ya kan? Nah itu. Nah kejadian itu selama 40 hari riwayatnya, 40 hari. Jadi memang kalau orang menghendaki Allah kebesaran pada dirinya itu nampak sudah keganjilan keanehan sejak di dalam kandungan ibu beliau. Nah Rasulullah aja waktu di kandung masjid nampak sudah keganjilan itu. Hadada sedikit pun merasa lapar, merasa uyuh. Aminah mengandung Muhammad Rasulullah itu sedikit pun merasa uyuh lapar. Dan kadang perasaan anak mengidam itu kadang. Waktu lahir kan Rasulullah itu ganjilnya apa? Wulida mahmulan surah, maka sudah berjelas, pusat sudah bertata dan sudah berhidan pulang. Ayo, ganjil Allah. Wada'atul Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan musyakiran hamidan ka'annahu latu fi tamami. Rasul lahir dalam keadaan sujud dan mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjil Allah. Siapa gerangan ini? Sayyidul wujud Rasulullah SAW. Jadi tanda-tanda artinya orang itu dipilih Allah biasanya lah artinya sudah nampak ada sesuatu isyarat dan petunjuk daripada Allah yang menunjukkan bahwa orang ini nantinya menjadi orang yang besar, orang ini nantinya menjadi orang yang memimpin umat. Itu sudah artinya apa? Ada sudah ciri-ciri dan tanda-tandanya.
Rasulullah aja belum lagi lahir ke alam dunia sudah diceritakan Allah di dalam kitab Taurat bahwa akan nanti lahir seseorang nabi dan rasul yang namanya Ahmad. Ada. Kemudian bahwasanya beliau tidak mau menyusul kepada ibu beliau kecuali artinya dalam keadaan tidak ada orang lain di sekitar ibu beliau yang bukan mahramnya. Kalau mahram itu kan orang ada boleh nikah. Karena apa? Jadi macam itu karena menjaga agar widang jangan sampai terbuka aurat di hadapan orang halal, orang lain. Ayo, mulai lagi halus saja artinya ya kan menjaga. Nah, memang artinya orang soleh itu menjadi rahmat bagi hamba Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecil beliau, di masa artinya beliau masih bayi, sudah tidak mau lagi menyusul pada siang hari bulan Ramadan. Ada mau menyusul Syekh Abdul Qadir Jailani apabila siang hari bulan Ramadan. Apabila orang ragu-ragu masuk ke Ramadan belum kayaknya datang kepada ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani menanyakan keadaan anaknya. Kayak apa anak engkau? Apakah hari ini dia menyusul atau tidak? Apabila dijawab oleh ibu beliau bahwa tidak ada sedikit pun keinginan anakku pada hari ini untuk menyusul kepadaku, maka nyatalah hari itu masuk daripada bulan Ramadan oleh orang berpuasa. Itu dia yang dijadikan artinya ukuran. Bila Syekh Abdul Qadir Jailani artinya menyusul, berarti baru masuk lagi Ramadan. Bila ada menyusul lagi, nah ya kan, arti Ramadan. Ini halus sudah ada menyusul. Kita nggak mau sodor-sodor. Nang sudah begini ini bulan puasa, kulit susu bini pak. Nah itu tadi mulai lagi halus itu sudah jadi ikutan. Dan perang bayar artinya waktu di kandung ibu Sidin. Ummah Sidin bertemu dengan Lailatul Qadar, melihatnya segala sesuatu ini tunduk sujud kepada Allah. Apapun yang dilewati, dilalui, daun-daunan, pohon-pohonan, rumputan, batu-batuan, mengucap salam kepada anak yang di dalam perut, Assalamualaikum ya waliyallah. Nah, macam itu sudah. Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam Al-Qur'an wahid dan mengucap Alhamdulillah dalam paruhnya sudah artinya mengucap Alhamdulillah. Umar Sidin dan wahid anak. Ini anak artinya mengucap bersyukur di dalam kandungan. Sehingga lebih gelar Al-Attas. Ulangan waktu dikandung artinya ibunya bersih di dalam kandungan dan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah. Nabi Isa aja waktu lahir berbendir Allah. Nah, Nabi Isa itu waktu dilahirkan berbendir siapa kira? Nabi dan Rasul. Ayo, artinya orang yang dimuliakan Allah. Kita yang tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang diberi Tuhan makam kedudukan, tidak dijadikannya sebagai wali-walinya. Tinggal lagi kita ini jangan lepas daripada mencintai mereka. Nah itu ya. Jadi mencintai orang-orang saleh, karena Nabi bersabda siapa yang kita cintai, siapa yang kita kasih, itulah kawan kita di akhirat. Al-mar'u ahab, siapa yang kau sayangnya itu kawannya. Dan adalah keadaan beliau di masa kecilnya termasuk daripada orang yang mahfuz, yang senantiasa dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi menggawe dosa dan maksiat.
Nisidin yang bernama Salbiah ini pernah dipesani oleh guru anak ilmi. Guru anak ilmi ini kembali diminta Presiden Soekarno untuk ke Istana Negara di Jakarta. Datang surat Presiden, dibalas. Siapa yang perlu ya yang datang. Ada lawas datang Soekarno mendapat guru anak ilmi. Kalau ada pembicaraan di situ antara Presiden dan guru anak ilmi. Ulama ilmu ini kan banyak bisa ilmu kan, mengambilnya nomor sembunyi ilmu sidin. Amalan sidin tahulah bersedekah, amalan itu sedekah tiap bulan rumah yang sidin pada setahun duit. Imbas sudah sidin meninggal, ada ulang tahun dulu sebelum ada juga jadi guru anak ilmi meninggal gantinya sidin, nampak dalam kisah ya itu tadi bila nyaman lampu anak yang ini ada orang susah miskin anjuri baras lagi mau rumah pada duit dalam sidin. Nah dua anak ini jika apa yang telah nah jadi artinya ulama ini berpasan lawan sidin anu Salbiah di rumahnya itu ada seikung jaga orang itu bujur-bujur ulama ini makam wali sidin wali abdal. Nah wali abdal itu ya kan berpindah kepada guru semasa beliau berada di kampung Kalimantan. Jadi ada makam wilayah wali abdal. Ulama ini kan riwayat ada bisi murid, yaitu Abdul Rahman Sidik. Ada guru Sidik, artinya guru Abdul Rahman Sidik. Nah, jadi artinya guru Rahman ini bisi perguruan guru Sidik Abdul Rahman Sidik. Nah artinya tutap kata pilihan. Nah waktu artinya guru Rahman Sidik sahabat kalau di sana lah. Ditanggung orang Abdul Rahman biarnya jangan pulang siapa ganti biarnya siapa. Nah, ya dari sini ganti ya pak dapat sedikit pulang itu di bawah kalau turun ya tak ada bisa lagi nanti tombak ke atas pulang kan tunggu dia bertunggu ya pulang balik dari sini. Nah jadi artinya guru anak ini sudah tahu bahwa guru Zain ini orang wali, sudah tahu. Mulai kapan sudah ada ganjil, tahu sudah belum tahu. Dan artinya keadaan beliau pada masa kecilnya tidak pernah ihtilam. Artinya ihtilam itu bermimpi yang menjadikan junub. Nah, ada pernah di dalam seumur hidup beliau, ya kan? Dan beliau balik dengan umur, yaitu dengan mencapai umur 15 tahun. Dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang kawan sih. Kalau kan dia kita ke beskop, Mbah sampai di beskop situ, pajah lampu, ada mulikan lagi. Ini orang yang dijagakan Allah. Esoknya kalau runtuh besoknya itu. Nanti jaga abang adalah misalnya di Tuhan karamat macam itu dibawa orang artinya ke beskop tuh di Duta Mall situ. Ada beskop di Duta Mall situ beskop 1-2. Nah abang anak masuk aja lampu. Esok runtuh Duta Mall. Amat abang. Anda misalnya karena itu memang bahari besok itu nambah artinya layar tancap kan itu benar anak lapang bisa guys nah untuk namanya itu nah itu kan kesenangan nembak peletnya itu nah di
masa kecilnya beliau sudah menampakkan khawarikul adah, artinya kegaduhan, keanehan yang menyalahi pada adat kebiasaannya. Pernah datang kepada beliau kepala perampok kolega, tacut orang jagau, takutan orang bertahan orang tacut itu. Imam datang ada sendiri menyatakan bahwa orang itu bertaubat dan minta dibimbing, minta dilajari. Tahu apa artinya? Tacut perampok apa segalanya? Ya, artinya taubat di hadapan sendiri di masa beliau masih kanak-kanak saat itu. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dari kampung dalam pagar Muin di dalam pagar itu, bahwa ketika seseorang wali Allah yang bernama Al Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin saat itu, lalu banyak orang datang hendak menemui Habib tadi. Nah, dan ketika guru bersama dengan Habib tersebut datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Nah, maka Habib tersebut artinya menyuruh ulama tadi untuk terlebih dulu bersalaman kepada Zaini. Nah, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, karena ia termasuk daripada wali kutub yang kecil adanya. Wali kutub sudah, ada kutub anak sudah. Nah, wali kutub sudah. Nah, keadaan itu pada masa beliau masih mengaji dan duduk di bangku pondok pesantren Darussalam Al-Qadiyah. Nah, kemudian pesan beliau kepada kita semua yaitu hendaknya senantiasa memuliakan ulama dan orang-orang saleh. Jangan menghina apalagi memusuhi ulama dan orang-orang yang saleh. Dan hendaknya kita baik hati. Baik hati itu luas pemahaman. Jangan artinya hati dengki orang. Jangan hati itu muar orang hendaklah bisi hati nang kasih sayang. Kemudian lagi menolongi akan hajat orang. Nah, zaman bahari itu apabila telah ada orang bisi hajat dengan apa anu berjalan tak mikirnya orang. Adakah di sini orang yang perlu? Adakah di sini orang yang perlu? Orang kami perlu ini. Lalu artinya orang mencari hajat orang ini menolongnya. Hanya perlu duit, diberinya duit dengan harapan Allah mengabulkan hajat mereka. Nah, sesuai sabda Nabi, wallahu fi auni 'abdi maka 'abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya bila hambanya itu mau menolong dan sanatnya. Jadi kita hidup ini disuruh menolong kebaikan, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu pertolongan kita itu. Kemudian lagi artinya murah tangan, maksudnya pamurah dengan pemalas. Ini pelit benar itu, engken benar, kikir benar, jangan kikir. Mengkikir karena dianwakan orang kagak gaji. Kalau orang kagak gaji itu pun dikikir. Jaka mintuha datang ke kapuitan kabelang datang sana kan jaka marina kan datanglah ke rumah artinya datang disuruh penyukuti jaka misalnya penyukuti aja dan jangan sampai mintuha kabelang ke rumah sholat disuruh naik kada dilayani kada disuruh makan kada jangan mintuha tuh anu sedin kuring pura-pura megau lapar jadi jangan minat menang pemalar nih kita ada duit lagi ya. Jadi jangan minta biar artinya utang nggak dulu. Ada kalau masak rumah air ya,
Bayi muka bukaan. Ayunya tarandang nih musim baju dalam. Jenang itu gelagar. Ada gelagar mata pun lah ayu. Nah jangan salah kemalar kita ada bagus kan. Dan hendaknya kita memaafkan kesalahan orang. Jadi kurang kesalahan kita. Belum lagi orang itu minta maaf, sudah kita maafkan kayak itu akhlak Rasulullah. Dan jangan bermusuh-musuhan, jangan tomak. Tomak itu mengharap ampun orang aja, ampunnya mah ampisin karena tangga orang aja, nang diulur, tangga seorang disinta. Itu orang bahaya, ada bagusnya kan. Jadi kita bila belang ke rumah orang, jangan bila lelek mau harta orang. Ini melelek kanu kapun mangga orang. Masakan jelas mangga biar ini. Hendakan nyawa, mau dipaksa. Ada sekali orang mengawal ada maksa juga. Jadi mau cari rezeki seorang sampai, mau cari rezeki seorang ada sampai, itu aja. Jadi jangan pilih-pilih mangga. Ditawari orang, hendak aja dari buah mangga. Alhamdulillah rezeki yang ada disangka. Kan disangka apa? Hari-hari melelek terus. Untung ditawari orang, jangan ditawari orang juga seknya. Nah kita juga jangan terlalu pemarah. Hai, minta mangga lah. Jangan minta mangga enggak. Ini orang pemarah ini kan menyarikan. Ada kawan di gatel-gatel punya. Ada orang minta-minta. Yakin bila kita bersedekah Allah menggantikan apa ruginya. Wa manfa'u musibah wa yukhlifu. Bila kita bersedekah digantikan Allah. Jadi itu ada ruginya. Lalu disumpahi ke anak-anak, hai pemalar, sumpah rupanya disumpahi kamu orang tua siapa bisi tanah banyak, bisi duit banyak, mengatakan di bawah ibadah, ini dipanjat duit, bawa duit, ya Pak, jangan disedekahkan, seorang tua sudah, para lawan kubur sudah, mungkin lebih lagi mati ya kok. Ya tuh, orang pelit lantar, ada titik baju diganggang kurang. Balik-balik orang pemalas, ayo aja, ambil hasilnya makanya. Tapi nang kuburan aja lah, mau kembali nang kuburan pulang. Nang kuburnya nyata aja, pak artinya kan mau ada sempurna lagi. Nah jadi mau artinya kubur itu nyatakan sempurna lagi. Nah, jadi nang buruk-buruk mau diberiakan lawan namanya jujuk. Kasihan artinya. Nah, nang cucunya ini makal juga. Ya nah, artinya di balahan lain nang kuburan aja dan nang dijatuh aja. Digoyangnya utang kan banyak kuburan tidak dipetiknya. Nah jadi jangan artinya pemakal kita. Nah kemudian pulang artinya jangan artinya berpegang kabulnya hajat kecuali hanya kepada Allah. Jadi kabul hajatnya kepada Allah kita berpegang, bukan kepada siapapun. Lalu kan biasanya ada tulisan di kubur-kubur. Nah, jangan meminta kepada orang yang di dalam kubur, hanya meminta kepada Allah. Ada itu tulisan. Kamu meminta orang di kubur itu apa gerak? Lihat dulu kubur siapa. Kamu sekiranya nang di kubur itu orang wali, boleh jadi kita meminta. Enak punya kada boleh tuh minta kalau makhluk berarti kada boleh bini itu minta duit orang laki. Abahnya minta duit kan? Abahnya kepakan ada boleh kan? Artinya disuruh minta Allah Taala aja. Jadi mah anak minta duit ya Allah minta duit. Gitu. Dan nukar baju ya Allah nukar baju. Itu. Nah, mau dipadahkan artinya tak ada boleh. Ya, artinya minta makhluk. Nah jadi memang manusia yang dikunjungi itu misalnya orang wali
sidin hidup di dalam kubur. Nah jadi kita minta hajat kalau sidin ada guru dakwah jadi biar minta akan nama Allah. Artinya kita itu bawasilah, dan bawasilah itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Cari artinya penghubung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah wasilah kita orang-orang saleh yang mereka itu dicintai dan dikasih Allah. Amun kada wasilahan Pak. Nah, mun kada wasilahan berarti kada mengamalkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Kalau makanya ayat itu hendak langsung ayat paling ada seberapa-berapanya wasilah itu sholawat kepada Rasulullah. Nah jadi macam itu. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat ada sama sekali. Semua orang yang menyakiti engkau dan artinya orang yang dengki kepada engkau dan memusuhi engkau, serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya jangan dihiraukan, jangan dilayani. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala, ciri mereka bila berjalan ada sombong, itu ciri hamba Allah. Apabila disambati orang, dipendek orang yang bagus supaya orang datang, qalu salam, artinya selamat tinggal, kada hendak melawani, awalnya kan supaya orang bungol orang, awalnya kan pada naiknya, barang naik jika. Nah, jadi waktu orang menyambati ikan bungol, dikatakan bahwa Rasulullah disambati orang juga. Kayak pakaian Nabi, sidin diam, ada membalas dengan ada baik, tapi sidin membalas mendoakan. Jadi kita kan orang yang nanti bungol dalam kita. Mudah-mudahan diampuni Allah dosanya. Kayak gitu. Jangan pilih menyumpahin lagi. Dasar si Tuhan boleh deh. Mudah-mudahan ini masuk surga. Awalnya kita nang nyaman itu Allah bungol. Kau lihat nang nyaman. Jangan nang bini menyumpahin lagi. Si Tuhan amblok ini. Napa yang tadi? Nah, dasar mak lampir ini pendek mau bungkuk, malu ya. Nah, dong dijagain lah, bagus tentunya. Dan di antara pesan beliau yang sering diingatkan beliau, artinya hendaklah kita memandang kepada nikmat Allah agar hati kita selalu gembira dan bersyukur kepada Allah. Nah, jadi pembinaan pandang nikmat hidup ini. Karena pembinaan ini kan sedikit berisi sabar. Sabar sedikit. Supaya hidup artinya tetap dalam keadaan tenang, nyaman, itu bersyukur kita. Bila kita ada bersyukur, wah, hipung hidup Allah. Mungkin ada bersyukur dia rasa kurang, terus. Jadi ini artinya kita bicarakan pada hari ini, artinya kita membuang akhlak yang ada baik, yang ada bagus, diisi hati dengan akhlak yang baik dan bagus. Sebagaimana Rasulullah sebelum diislamkan dan dialaskan, diberasi di hati sidin, dikeluarkan kata bagus dan kata baik itu di hati, diisyaratkan petunjuk dari Allah kepada Rasulullah. Maksudnya kita anak awam ini, Rasul dibersihkan, apalagi kita anak awam lebih utama untuk dibersihkan. Dan janganlah kamu memandang kepada barat, karena semua itu menjadikan dan mendatangkan kesedihan dan kufur nikmat di dalam hati. Jadi demikianlah apa yang kita baca dan kita uraikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, zahir dan batin. Dikabulkan segala hajat, dikabulkan segala urusan.
mati dalam keadaan beriman husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada siksa kubur, menyelamatkan kita daripada panasnya padang mahsyar, dan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Allah masukkan kita ke dalam surganya beserta baginda Rasulullah beserta orang yang dicintai Allah beserta para wali-walinya. Ala halihi Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر بعد أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وصل عليه وسلم وصل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وصل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبعنا يا رحيم اللهم صل على روح سيدنا محمد الارواح وعلى جسده جسده وعلى روحه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم اجعل واوصل وتقبل سما خلقناه من القران العظيم وما علمناه وما صليناه وما سبحناه وما عملناه من خلق هذا المجلس الله هديه من رسول الله ورحمه الناس الى خلق مشارنا وصدقه متقبله نقدم ذلك ونهديه الى حضره حبيبنا وشفيعنا وقوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى روح ابائه واخوانه من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه من ثم الى ارواح كل المصطفى والتابعين وتبعا تابعين وتبع سلم يوم الدين ثم الى ارواح الائمه المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والمحدثين والمسلمين والسلسوبيه المحققين من عوالي القول اجمعين ثم الى ارواح امه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل معلمنا وشيخنا واساتذتنا في الدين والاخوشين مولانا محمد بن عبد القدير واهل السنه المسلمين وصولهم وظنهم وتلاميتهم اجمعين بالارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وعمتنا وخالاتنا واصهارنا واحبابنا وجيراننا
أرحم الراحمين واصنع من لا سائر ولا ذاكر اللهم اجعل فداءه من النار وبيته من النار ونجاته من النار وشفاءه من النار وعافاته من النار برحمتك عزيز يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين من بركاتهم وأصلائهم وأنوارهم وعروبهم ورحمتهم وماتهم من الدنيا والآخرة واجعلنا من يتبعوا بإليك وهم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا يرضى جمعا مقبولا وتفرقنا اجعل به تفرقا معصوما إلهنا عافنا وأحوالنا. اللهم احفظنا بالإيمان وفوزنا مع الإيمان واحشرنا يا رب في سنة أهل الإيمان برحمتك يا رب يا رب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.